Oh, good morning, Satikan. Sabi bala se guna hop kurase. To ajido bishidin video anbole na parawshik kile mani khorde kam sam ishi dhaga prana. To ajito jage na to Tuz Island. To jage na Tuz Island. Tuz Island mochate na tate Limares under construction kurase to apni khan ke dikhabo guna video to notun logi na aina se to moi tate jage na কি kurase ro kinga jase to apni khan ke dikhabo de ro school la rasta to etu pra jase de etu alag busti jala rasta oro tade khor dikhase na ekta etu bi khor ekta banase piche de moi apni khan ke dikhabo de oro kinga jagi na rasta tu kinga jase kinga jana location tu tade ase de tu location niche de na pura jagah dikhai dibo de oro ekta kubule mon tha tu etu school jala rasta ase de tu rasta bi alag contractor khan pra la ase etu sorry mana ase bola acha etu contract la naam tu ho to ase de ho to sir ho to acha moi finally to location dai kina ase etu main gate tu etu ase de osoro main school building tu ase etu moi khan la former advisor Khelvi HF tho tourism art and cultural taibra etu scheme tu moi khan etu Tuz Island mochati ani dise tu bhal kam korte pra tai ki bishi thanks di ase oro yete lao contractor tu sir ihosha ase tai tu jingi bishi thanks inga bhal kam korte nimte tai tu jingi bishi thanks di ase tu moi yete ki bana se apun khan ki detail pra dikhai dibo tu skip na korna morom pra sai tai kyuti cha bhitor de tu inka type ase inika classroom to class to 4 to 12 ase kuise ro sabse bhal tu to rasta inga banai dia ase tu kile mani etu tu disabilities nimte chin khan nole aba hat khan bia to khan nimte acha oro etu seat capacity to 470 plus thakibo to etu bi apun khan ke jinai dia ase de to uporte agena yete etu rasta agena yete bi enter kuribo paribo stair tu tinta ase aro etu to ani under construction te ase to inga una upor de uthibo third floor de oi tu moi sab third floor de uthi na ase de aro tate khor ase na moi tu ki lau khor bana ase moi bishi de dikhai dibo de aro hey Isnai tu school usor de moi la mati bi olo pasi de tu man bi na dangor bi na hole bi man ase etu olop jungle thaka na to bishi de tu ni kam tai jabo etu niche jala rasta ase de tu school main building chori na
niche de jal la rasta si tu type 1 si tu under construction da si tu bi itu tu hale tu warden laga kotor ase itu to warden laga kotor chhojina ite posting ga niche de jase to ifane tu jungle ase de ro itu building tu mo usor de dikhai dibo chai tu building hole tu niche niche prai dining ase ro upor de tu boys hostel ro niche de tu dining room ase ro je right tu itu type 1 2 3 ga ase ju khan tu teachers quarters ase tu ro mo to bi usor de dikhai dibo itu kan tu teachers khan la quarter ase ju khan tu itu bi teachers la quarter ase de ro itu tu main girls hostel ase tu girls hostel na to building to girls hostel laga ase de ishna itu teachers quarter niche de mati khan tate archery mara laga ground bi khundibo aro itu playground international playground hisab ra kuribole ase niche de to itu khan bi bole apun khan ke update dibo kona janai ase de to bole man tha tu itu boys hostel niche fane principal la kotor bi bana nai तो प्रिंसिपल ला कोटर भी बना दमते अपन गन्ना दिखाई दे दे पावर निमते इलेक्ट्रिक पावर निमते ना सब इतो जनरेटर pra एते कनेक्शन करना ड्रिल खान की लगा इलेक्ट्रिक लगा सामान यूज करा तो सब इते पावर सप्लाई तो इते प्राय करा से कोने तिबे अपन खान के दिखाई दे जासे दे जी तो और moi ni apun khan update dibi kole tu moro kam sur hap shidoro update apun khan ya update di dibo to next vlog till then bye thank you